wal mu'dhalus saqitu min usnani wa mata mudallisan lawani. Wal mu'dhalu utawi kang aran hadis mu'dhal. Apa mu'dhal berarti dhadi kelawan matakan dhad. Man a'dalahu adin arab saking fi'il madhi a'dalahu fulanun. A'dalahu fulanun. Mayahaken ing wong sapa fulanun fulan. Ai ayahu tegese mayahaken ing wong apa amruh perkarane fulan. Fawa mongko te wong ku mu'dhalun. Den payahaken ai muayyan tegese den payahaken. Fakanal muhaddisa mongko kaya sedune wong kang ahli hadis, alladzi haddasa bihi kang nyeritaken sapa muhaddis bi kalan mu'dhal iku a'dalahu mayahaken apa mu'dhal ing muhaddis ngayau tegese mayahaken apa mu'dhal ing muhaddis falam yantafi bihi man yarwihi anhu mongko ora ngalam manfaat bi kelawan bihi kelawan mu'dhal sapa wong yarwi kang ngeritaken sapa man ing mu'dhal anu saking muhaddis. Kata-kata mu'dhal muhaddis mu'dhal itu fathah dhad isim maf'ul dari a'dalahu fulanun. Apa artinya a'dala? Si fulan telah mengidolkan dia. Artinya ayahu amruhu. Ayahu amruhu, urusannya melalahkan dia. Fa mu'dhalun dia orang yang dilelahkan, disumpahkan. Artinya disumpahkan. Kenapa hadis mu'dhal diberi istilah dengan mu'dhal? Ya seakan-akan orang yang ahli hadis yang meriwayatkan hadis mu'dhal itu telah memayahkan. Hadis mu'dhal itu memayahkan, melelahkan orang itu. Karena melelahkan, hadis mu'dhal itu tidak dimanfaatkan oleh yang meriwayatkan hadis itu dari ahli hadis mu'dhal itu. Wa zautaikila ayahu amru. Iku maknane mu'dhal uluwatan buat. Amanahu utawi maknane mu'dhal istilahan dan istilah iku as-saqitu. Iku al hadis sakit tukang gugur menu saking al sapa istilahane wong loro. Makna mu'dhal secara istilah ahli hadis adalah hadis yang mana dua orang gugur. Dua rangkaian sanadnya itu gugur. Wa asyaddaru. Akhadahu min al-fiyatil iraqi wa tawi wal mu'dhal saqitu min al-sanani iku asyaddaru separuh bait. Akhadahu ngalap sebagai musannif sebagai nadim ko ing hadasya wa dasyadru utikila separuh iku akhadahu separuh bait iku ngalap sapa ge nadim sapa Imam Ajhuri hu ing hadasyadru min alfiyatil iraqi saking kitab Alfiyah Zain al-Iraqi wa qalu lahu fil badi'i al-ida'u warrafu lan den ucapaken lahu maring akhdhu min syi'ril akhar fil badi' dan ilmu badi' apa den ucapaken ida rafu lannahu awadda syi'rahu syai'an min kamil ghairi karo sedene wong iku awadda nitipaken sapa wong syi'rahu ing syi're wong syai'an siji min kamil ghairi saking gulmane wong riya. Min kalame wae saking gulmane wong riya wa rafahu lan nyiraken sapa wong hu ing syai'an bihi rafa nyiraken sapa wong hu ing syai'an bihi kelawan syi'rahu. Wal mu'dhalu saqitu min sanani itu Imam Zain al-Iraqi
bukan karangannya Imam Bajuri sendiri, tapi diambil dari nadhamnya atau syairnya Imam Al-Iraqi, Zainul Iraqi. Jadi plagiat dalam syair. Plagiat dalam syair itu namanya ida dan rafuh. Di ilmu batik diistilahkan dengan ida dan rafuh. Kenapa dikatakan ida dan rafuh? Menyontek syairnya orang lain itu karena syairnya dia itu disisipkan syairnya orang lain dan diletakkan di syairnya sendiri. Waqad zada al-Iraqi lan teman-teman nambahi sapa al-Iraqi Imam Iraqi. Lan teman-teman nambahi sapa al-Iraqi Imam Iraqi. Fasaidan ing lapat fasaidan minasbihi kalawan ngasebaken fasaidan. Al haliyati hal ing ngatasi dadi hal. Ai pada besukutu tegese mongko lumaku apa sukutu gugur fasaidan hale munggah. Makna utemanane fasaidan iku senani wong loro aw aksaru tolong akeh fil maudhil wahidi ing dalem panggonan kang siji min ayyi maudhi'in kana saking endi panggonan kana dinimu apa maudhi wa in ta'addadat senajan wilangan sapa mawadhi panggonan sawa ungkana saqidu wa iku padha ana utayan ta'ana sapa sakitu kang gugur iku sahabiya wong kang bangsa sahabat utabi iya wong kang bangsa tabi awit tabi utawa tabi lan kang manut tabi ayat sanani utawa wong loro kebelah apa endam sadurunge sahabi lan tabi'i. Zain Iraqi menambahkan dalam definisi hadis mu'dhal itu adalah as-saqitu min nusrani fasaidan. Jadi di bait ini kurang fasaidannya. Di kitab Zainul Iraqi yang dinamakan hadis mu'dhal adalah hadis yang di situ ada dua orang atau lebih yang gugur. Fasaidan i'rabnya adalah jadi hal. Takdirannya adalah pada bersukutu soidan. Maka yang gugur itu terus berlangsung lebih naik lebih dari dua. Artinya hadis mu'dhal adalah hadis yang gugur dua orang atau lebih di satu tempat, di bagian manapun tempat itu, di bagian tabi'in atau di bagian tabi'in, walaupun tempatnya banyak. Baik yang gugur itu sahabat dan tabi'i, atau yang gugur itu tabi'in dan yang mengikut tabi dan tabi'i, atau dua orang yang sebelumnya tabi'in dan tabi'i. Pada kala maka manjing fin dan mu'dhal kama qala Ibnu Salahi. Kaya oleh dah supaya belum salah apa qaulul musannifina dawi pira-pira wong kang ngarang hadis, wong kang ngarang kitab ya. Dawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza ing kaya begini. Ai kamagi lebihi kedegesi kaya oleh den ucapaken bi kelawan mu'dhal fil mursali indal hadis mursal munqati lan hadis munqati. Karena hadis mu'dhal itu definisinya seperti itu, maka sebagaimana yang disampaikan Ibnu Salah, para pengarang hadis yang tidak menyebut sanadnya itu langsung bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini-gini. Itu bukan hanya satu dua, itu bisa puluhan. Karena langsung qala Nabi masuk mu'dhal juga kalau tidak disebutkan sanadnya. Sebagaimana juga hadis mursal dan hadis munqati juga diistilahkan dengan hadis mu'dhal. Wa qauluhu taidawin Ibnu Salah. Wa qaulu taidawi Ibnu Salah. Daw innal mu'dhalah sadone mu'dhal iku laqabun. Iku jeneng nama linau'in khasin
kadi warna kang tertentu minal munqati saking hadis munqati fakullu mu'dhalin mongko uti saben hadis mu'dhal iku munqati wala aksa lan ora suali iku majud iku innama ya'ti aing pastine teka apa qauluhu anal mu'dhal akhiri ala khilafil masyhuri ingat hadis sulaine qaul kang masyhur fil munqati ing dalam ta'rif hadis munqati al mu'dhal lan hadis mu'dhal kama nabbaha kaya barang kang ngelingaken aling mas para Hafidz Ibnu Hajarin Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa hadis mu'dhal itu nama tertentu. Nama untuk jenis tertentu dari hadis munqati. Jadi tiap hadis mu'dhal itu munqati dan tidak bisa dibalik. Tiap munqati mu'dhal tidak. Lab tertentu. Nah, kata-kata Ibnu Shalah seperti itu bisa terjadi, bisa dilakukan, bisa benar kalau mengikuti pendapat yang tidak masyhur. Yang tidak masyhur tentang definisi hadis mu'dhal. Tentang hadis munqati dan mu'dhal. Sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa yaqulu